वॉर्ड नंबर 2 बाय इलेक्शन बूथ नंबर 40 किती तुझं विजन किती असतं विजन असं ऑलरेडी पार्टी थ्रू असं कोणचं पार्टी हांव पार्टी थ्रू बसलो बीजेपी ओके किती विजन असतं तुझं वाडात विजन आसा सध्या खूप आसा सध्या येवपाक चान्सीस आसा ना तू वाडान किती काम करतलो कम म्हणलें जाल्यार लोकांक आश्वासन दिलां ड्रेनेज जावं सगळें ड्रेनेज आनी कितें फुटपाथ कितें ती आनी ओपन प्लेस बी आसता कितें आसता ती करून तें केलें पार्टी थ्रू सगळें बसला ना सेकंड टाइम कितें आहा तुजें कितें करपा तुज्या वार्डाक किती काम करतले तू लोकांक कितें डेव्हलपमेंट करता कितें जावपा आसता करतलें आनी कितें स्कीम बी येता त्यो ऑनलायन करतलें आनी प्रॉब्लेम कितें आहा वार्डान तुजें प्रॉब्लेम म्हळ्यार स्क्रॅप येडा तेज मातशें आहा लोकांक त्रास आहा त्रास आहा आनी कितें आहा नाव बॅड तारीख वचता माझे नाव संदीप नाईक हांव हे बाय इलेक्शना कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 2 सांसोजी एरियल माझे इलेक्शना बसपा रिजन अशें की म्हाका अशें दिसलें की आमी यूथ सगळे फुडें सरपा जाय कित्याक आतां युथाचो फ्युचर आसा आनी युथानूच जावन कितें करपा जाय आनी युथूच अशें आसतलें की मुखार कितें करपा शकतले सो तो मोटो घेवन हांव मुखार सरतलो आनी युथा खातीर कितें करतलो आनी आमच्या वॉर्डा खातीर कितें बेनिफीट जाता तें हांव करून घेतलो थँक्यू